ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीएसएफ के राजौरी पुंछ सेक्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीएस सिंधु ने कहा कि सरहद पार से ड्रोन हमलों का खतरा राजौरी और पुंछ अजला समेत सरहदों पर हर जगह मौजूद है। ताहम उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुखालिफिन की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सरहदों पर सही तरीके से गलबा हासिल कर रही है। सिंधु ने सेक्टर हेडक्वार्टर राजौरी में प्रोग्राम के मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए ये रिमार्क्स दिए। आज की तारीख में एक ऐसी चीज है जिसका खतरा हर जगह हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कोई भी कि इसका खतरा राजौरी में नहीं हो सकता या पुंछ में नहीं हो सकता या कहीं प्लेन एरिया में नहीं हो सकता। जो भी हमारी सीमाएं जो ऐसी जगह हैं जो हमारी सीमाओं से लगती हैं, हर जगह ड्रोन का खतरा हो सकता है। हम तैयार नहीं होंगे तो हम अपने जो लोकल्स हैं जो रह रहे हैं सीमा पर, जो हमारे गांव हैं बसे हुए लोग रह रहे हैं, तो उनको हम सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि गरीब और खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जाएगी। एलजी ने कहा कि सेहत की देखभाल के शोबे में 7,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ बड़ी तब्दीली की जा रही है। एलजी ने कहा कि दूरदराज इलाकों में नौज़ायदा बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी एक बड़ा चैलेंज है और इंतजामिया इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनएमएच की कामयाबी में आशा वर्करों का अहम रोल है। सिन्हा एसकेआईसीसी में श्रीनगर में मां और बच्चे की तिब्बी निगहदाश्त के मौजू पर मुनक्किदा कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। ये कॉन्क्लेव 2 दिन तक जारी रहेगा। मुल्क भर के माहिरीन सेहत एमसीएच को बेहतर बनाने पर गौर करेंगे। वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी पेश की गई। एलजी ने श्रीनगर के साथ साथ दीगर अजला में तिब्बी सहूलियात का इफ्तिताह किया। ध्यान देने की आवश्यकता है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए ये जो विभिन्न पद्धतियां हैं, इनके समावेशन से उपचार में किस तरह से लाभ पाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि जमीनी स्तर पर इन कुछ बातों को क्रियान्वित करके हम स्वास्थ्य सुरक्षा नेट को और मजबूत बनाने में सक्षम हो सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस 2 दिवसीय मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कॉन्क्लेव में अर्जित विचारों को जमीन पर रूपांतरित करने के लिए जरूर एक लक्ष्य हमारे साथी तय करेंगे और कैसे इसे जमीन पर उतारा जाए, मैं समझता हूं इसकी कार्य योजना भी बनाएंगे। मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के सेवा, त्याग एवं समर्पण के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो अलग अलग किस्म की जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि हाई रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शंस, मैटरनल मोर्टेलिटी, न्यूनेटल स्टेबलाइजेशन, इन सब पे उनकी डिस्कशंस होंगी और उन पे हम फिर उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उन पे हम अमल करेंगे। जो हेल्थ इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं यहाँ, तो उसके मतलब बताते क्या एनएचएम कर रहा है जी। प्राइमरीली अगर हम आईएमआर की बात करें जो अभी डिक्रीज हुआ है 3 पॉइंट से, ये प्रिसाइसली मैं अगर पॉइंट आउट करूं तो 3 इंटरवेंशंस की वजह से हुआ है। एक एसएनसीयू स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, एक नीकू न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट एंड पीकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इन 3 चीजों के आने से हमारा जो न्यूनेट्स और इन्फेंट्स के लिए जो क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत इजाफा हुआ है और उसी का रिजल्ट हमें इस आईएमआर ड्रॉप में दिखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया। नए कारोबारियों की मदद के लिए मुल्क भर में इसे लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के इफ्तिताह के हवाले से श्रीनगर में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस पोर्टल से उभरते कारोबारियों को क्रेडिट लिंक्ड स्कीमों के सिलसिले में मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि इफ्तिताह से मुतल्लिक तकरीब पर वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। अप्रूवल्स भी आपकी फॉर्म्स हर चीज़ इसी में है और यहीं से अप्रूवल आएगी और आपके बैंक्स में डायरेक्टली लोन जाएगा। आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री जी। और जो आज की नीड है कि लोगों को काम करने के लिए एक अच्छा पोर्टल, उसमें सारी स्कीमें और पोर्टल में जाके फिर उसके बाद उनको बैंक का फाइनेंस। मैं सोचता हूँ कि ये आने वाले जो नए बिजनेसमैन हैं और जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उनकी अवेयरनेस और उनका काम जल्दी से जल्दी हो, ताकि वो जिस तरह हम लोग एक बिजनेसमैन धक्के ही खाता है कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे, तो ये एक बहुत बड़ा हम बोलेंगे एक बहुत बड़ा स्टेप है। म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा ने नए बस स्टैंड को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। इस वजह से आम लोगों, ट्रांसपोर्टर्स, तलबा और ताजिर बरादरी में इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी पाई जा रही है। पेश है यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। कूड़ा करकट, गंदगी और कचरे से भरी ये जगह जिला कुपवाड़ा का नया बस स्टैंड है।
नए बस स्टैंड की तामीर से लोग काफी खुश थे, मगर इन्हें मालूम न था कि ये जगह उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा ने नए बस स्टैंड को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। पूरे कस्बे की गंदगी और कूड़ा करकट इसी बस स्टैंड में जमा की जा रही है। म्युनिसिपल कमेटी के अहलकार इस बात का एतराफ करते हुए मुनासिब डंपिंग साइट का रोना रो रहे हैं। म्युनिसिपलिटी में सर اہن سر تھی کت جائے تراوان تراوان ریک پور آڑس مز سر اب یہ تھی کھل تراوان سر بیمار ویمار وتھان تو ات سر تراوان پتہ یہ نالمک شالمک پہ ڈمنگ باسان ونکس بیمار تہ تہ مسجد کے اندر بالکل جناب کیا کرو سر اچھے سر پرابلم اچھے سر ڈمپنگ جائے یہ دفتری ہدایت سر تمی حساب پکنان ژھۄٹھ تراوان مگر ست ست فلنگ تہ کران مگر ونکس نا تھی پان وچھان یہ سوری اوپنس من یہ گندگی اچھے دفتری یہ کہ مطلب ژھۄٹھ اوپنس من تراوان اوپنس تراوان پتہ فلنگ کران۔ بڑے پیمانے پر گندگی کی موجودگی سے اس علاقے میں بدبو پھیل گئی ہے اور آوارہ کتوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ ٹرانسپورٹرز، دکاندار، طلبہ اور عام لوگ اس صورتحال سے کافی پریشان ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ میونسپل کمیٹی کپواڑہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ تاجر طبقے نے اس مسئلے کو جلد حل نہ کرنے کی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دباؤ بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آج تک ہم نے میٹنگ میں ان کو یہ سجیشن رکھی، یہ ایشوز جو ہیں ریز کیے، لیکن آج کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کمپلیٹلی یہ پورا جو مارکیٹ ہے وہ بند کریں گے اگر انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا ازالہ نہیں کیا۔ اگر یہ نیا بس اسٹینڈ تھا تو ڈمپنگ سائٹ اس کو نہیں بنانی تھی، یہاں تو فیس کرنی پڑتی ہے یہ پرابلم۔ 2-3 دن انسان بیمار ہوتا ہے، پھر شاپ کھولتا ہے، پھر اگلے دن جب آتا ہے پھر بیماری ہوتی ہے، خاص کر جب دھوپ اٹھتی ہے تو زیادہ بدبو یہاں سے نکلتی ہے۔ کتے بھی یہاں ہوتے ہیں، کالج کا راستہ ہے اس کا بھی نہیں سوچا ان لوگوں نے۔ تو اور پانی کا جو مسئلہ تھا، صاف پانی یہاں سے جو ہمیں ضرورت لگتا تھا، کبھی ہاتھ دھوتے تھے کبھی وضو کرتے تھے اس سے، وہ پانی بھی ختم کر دیا ان لوگوں نے۔ کیا میونسپلٹی کارپوریشن سان دکان فیس نوان کی سہ امی خاطر فیس نوان سان ترائے سان دکان برونہ کن گند ؤنتھ امی باپت سا فیس نوان۔ اگر امی باپت فیس نوان ٹھیک سہ تیل لوکن ہز قدر دکاندارن ہز قدر چھن کی۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ بدبو اور کتوں کی موجودگی سے ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے متعلقین سے اس جانب فوری توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ تم کوڑا کرکٹ گند سے تراوان امہ سۭتۍ اکھ شُرٮ۪ن بنان نیبر نیرُن کینٛہہ اتھ چھِ بنان مسجد گژھُن کینٛہہ چھُنہٕ بنان نماز پرٕنۍ کہ تیوت سے اتفاق تجمت۔ میونسپل کمیٹی کپواڑہ ہر طرح سے اب ناکام ہو چکی ہے اس کوڑا دان کو بنانے میں، اور یہ کھلے عام اب لوگوں کو جو ہے قدرت کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہی ہے، اور کسی بھی وقت کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ خالد جہانگیر کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو درپیش مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کی جانب فوری توجہ دی جائے گی۔ نیوز 18 اردو کے لیے یحییٰ سلطان کی رپورٹ۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پٹن میں لیکچررز کی نصف درجن سے زائد اسامیاں خالی ہیں۔ پٹن قصبے میں سینکڑوں طلباء کا کیریئر مخدوش ہو رہا ہے۔ انگریزی، فارسی، اردو، آئی پی، ہسٹری کے علاوہ فزکس، ایجوکیشن اور پولیٹیکل سائنس کے لیکچررز کا مسئلہ ہے۔ والدین اور سول سوسائٹی کے اراکین نے الزام لگایا ہے کہ سیکرٹری تعلیم طلباء کو معیاری تعلیم دینے میں ناکام رہے ہیں۔ لوگوں اور طلباء نے محکمہ تعلیم سے درخواست کی ہے کہ ان اسامیوں کو جلد پر کیا جائے۔ سال کے بعد ہمارے اسکول اور کالج کھلے ہیں، یہاں پٹن میں ایک ہائر سیکنڈری ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ پرشین، انگلش، اردو، فزکس یا پولیٹیکل سائنس اور بھی سبجیکٹس کے جتنے بھی یہاں پہ لیکچرر ہیں ان کے سینکشنڈ پوسٹس ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی بھی لیکچرر نہیں ہے ان سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے۔ ہم متعلقہ اتھارٹیز سے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری یا کمیشن سیکرٹری ہے ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پٹن کے ساتھ ایسے ناانصافی کیوں ہے؟ کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ ہمارے اسکول میں یہاں پہ لیکچررس اور ٹیچرس نہیں ہیں؟ اس طرح سے ہم ان کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی اسامی ہیں وہ پر کریں، ان بچوں کو جو فیوچر ہے وہ اچھا ہو جائے۔ کل ملا کر تقریباً یہ 9 پوسٹس اس وقت ویکینٹ ہے یہاں پر۔ 6 مہینے تعلیم کے اس سال کے ہو چکے ہیں۔ اب 6 مہینے کے بعد اگر یہ سٹاف اب بھیجیں گے بھی، ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ۔ ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو 9 ویکینٹ پوسٹس ہے یہاں پر جلد سے جلد ہمیں ان کے لیکچرار یہاں پر فراہم کیے جائیں۔
वैसे काजी गुंड में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज मुसलसल जारी है। उन्होंने अपनी जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। वादी में मुकीम कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि रीलोकेशन ही मसले का वाहिद हल है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।